हाय या रसूल अल्लाह, हाय या रसूल अल्लाह, आप पे अल्लाह का सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो। आज डॉक्टर हुसैन की बारात है, अनोखी बारात है, नेज़ों पे चढ़ के आ रही है। आज उसने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ है, अपने खून के धागों का जोड़ा पहना हुआ है, अपनी बोटियों का सिरा बनाया हुआ है, और आज उसकी बारात नेज़ों पे चढ़ के जा रही है। आपकी औलाद को कत्ल कर दिया गया, आपकी बेटियों को कैद कर दिया गया, खूफियों ने कफन नहीं दिया तो तस्फी अलैहा रियाह, हवा को गैरत आई, उसने मिट्टी को उड़ाया और उनको मिट्टी के कफन पहना दिए। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये सबसे ऊंचा घराना, और वो अल्लाह के नाम पर 72 आदमी, सामने 5000 का लश्कर, जान बचाने के लिए कलमा कुफर भी जायज़, लेकिन एक वक्त आता है कि जान देना जान बचाने से ज़्यादा महबूब बन जाता है। तो आपने उनसे कहा कि मुझे आज रात की मोहलत दे दो। जुमेरात का दिन था, तो उन्होंने समझा शायद ये कल सुलह की बात करेगा। जब शाम हुई तो असर हुई तो आप खैमे के बाहर बैठे थे, तो आपको नींद आ गई, आँख खुली तो आप हंसने लगे। तो हज़रत ज़ैनब ने पूछा, भाई ये कोई हंसने का वक्त है? तलवारें सर पे चमक रही हैं। कहने लगे, बहन अल्लाह के नबी ख्वाब में आए हैं और कह रहे हैं बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका। जिनको लेने के लिए नबी आए, क्या प्रोटोकॉल? आप लोगों ये अफसरों के लिए प्रोटोकॉल नहीं लगता? क्या प्रोटोकॉल लगा है कि मेरा नबी फरिश्तों के साथ, सहाबा के साथ आके हुसैन का इस्तकबाल कर रहा है। तो आपने अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया रात को, कहा देखो उन्हें सिर्फ मेरी जान मतलूब है, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। तुम तो मेरी तुफैल में मारे जाओगे। तो ऐसा है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम रात के अंधेरे में सब निकल जाओ, मैं अकेला अपने अल्लाह के पास हाज़िर हो जाऊँगा। तो सब ने कहा कि हमारा जीना भी आले रसूल के साथ है और मरना भी आले रसूल के साथ, तेरे बग़ैर हमारी भी कोई ज़िंदगी नहीं। सईद बिन अब्दुल्ला एक नौजवान थे, वो खड़े होकर कहने लगे, ए हुसैन मेरी एक जान है जो एक वार में ख़त्म हो जाएगी, काश मेरे पास 100 जानें होती और मैं हर जान तेरे ऊपर कुर्बान करता चला जाता, करता चला जाता, भला हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे? तो वो रात सब ने जागते गुजारी, और नफलों में, दुआओं में, रोने धोने में। सुबह आपने अपने लश्कर को तरतीब दिया। 72 लोग थे, 42 घोड़सवार थे और 30 पैदल थे। तो आपने राइट साइड का झंडा दिया ज़ुहैर को, और लेफ़्ट का झंडा दिया हबीब को, और दरमियान में झंडा दिया अपने भाई हज़रत अब्बास को, जो अब्बास अलमदार कहलाते हैं, उनको झंडा दिया। और फिर उन्होंने कहा देखो हम अब एक उम्मत हैं, एक मिल्लत हैं, एक कलमे वाले हैं, लेकिन अगर तलवार निकल गई तो तुम मिल्लत से खारिज हो जाओगे। तुम नबी के नवासे को कत्ल कर रहे हो। मैंने कभी किसी को बेगुनाह कत्ल नहीं किया, तुम किस जुर्म में मुझे कत्ल कर रहे हो? तो शिमर कहने लगा, हमने तुम्हें कत्ल करना है। तो कहने लगे, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, सच कहा अल्लाह उसके रसूल ने। साथियों ने पूछा, जी क्या कहा? कहा मेरे नबी ने कहा था मैं एक कुत्ता देख रहा हूँ जो काला और चिट्टा है, तो मेरी औलाद का खून चाट रहा है। तो शिमर को बरस फुलबेरी हो गई थी, तो काले से रंग का था, तो उसके चेहरे पर काले चिट्टे दाग, बदन पे काले चिट्टे दाग। तो आपने कहा ये वो कुत्ता है, ये हमारा खून पिएगा। तो जब उसने कहा हम तुम्हें कत्ल करेंगे, तो आप हंस पड़े। सुबह कहने अबिल मौत तो
बेवकूफ़ मुझे मौत से डराता, मुझे मौत से डराता है। मौत में तो हमारी राहत छुपी हुई है। तो एक एक करके लोग निकलने शुरू हुए। तो जो निकले कूफी कत्ल हो जाए, जो निकले वो कूफी कत्ल हो जाए। तो शिमर ने बकवास की, मरण वास्ते आए इन्हें साढ़े सारे मार देना है, इनको कट्ठे हमला करो इन पर और पहले इनके घोड़े कत्ल करो। तो 5000 तीर चले और 42 घोड़ों को उन्होंने पहले निशाना बनाया, वो सारे मर गए और फिर वो सारे पैदल हो गए। और उसके बाद दू बदूज एक के सामने 50 आदमी, क्या मुकाबला था। गिरते गए, कटते गए, इतने में नमाज का वक्त हो गया। जुमे का ही दिन था और सूरज ढला। तो आपने देखकर ज़ुहैर को कहा कि शिमर से कहो मुझे नमाज पढ़नी। कोई है गुंजाइश नमाज छोड़ने की? शिमर से कहो मुझे नमाज पढ़नी। क्या इसके बाद भी ये उम्मत कह सकती है जी बाजी क्या करें, ड्यूटी पर था नहीं पढ़ सका, दुकान पर रश बहुत था नहीं पढ़ सका, वो जी बस साथियों में बैठे गप्पे मार रहे थे नहीं पढ़ सका। गुंजाइश है? तो आपने शिमर को पैगाम भेजा नमाज पढ़ने दो। उसने कहा हम तुम्हें कत्ल करेंगे नमाज में भी। आपने कहा फिर चलो आओ इधर आ सितमगर, हुनर आजमाएँ तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएँ। आपने कहा आधे नमाज पढ़ो, आधे इनसे जंग करो। तो ये कैसी नमाज है कि तीरों की सनसनाहट है, तलवारों की झंकार है, नेज़ों की खड़खड़ाहट है और बदन खून से तरबतर हैं। अपने खून से वज़ू किए या करबला की मट्टी से उन्होंने तयम्मुम किया। जब उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा होगा तो ज़मीन आसमान में क्या हलचल मची होगी। जब सजदे में सर रखा होगा तो तहत सरा तक ज़मीन की क्या चीखें बुलंद हुई होंगी और फरिश्तों की क्या आहो बुका हुई होगी कि 1443 हिजरी जा रही है, अब 44 आ जाएगी कल। 1443 साल में ऐसी नमाज नहीं पढ़ी गई। करबला क्या कहता है कि अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान हो जाओ, अल्लाह तुम्हें अमर कर दे। हुसैन आज भी ज़िंदा है और यजीद का नामो निशान मिट गया, इब्न ज़ियाद का नामो निशान मिट गया, शिमर का नामो निशान मिट गया। आखिर करते 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 नमाज मुकम्मल फरमाई। नमाज के बाद फिर सीना सफ़र हुए, सारे साथी कुर्बान हो गए, अहले बैत बच गए 16। तो आपके बेटे अली अकबर ने कहा अब्बा जान मैं आपको मरता नहीं देख सकता, आप मुझे पहले मरने दें, मैं आपसे पहले जाना चाहता हूँ। तो आपने बेटे को रवाना किया। वो तलवारों के नर्रे में आए और सर धड़ से जुदा हो गया। फिर हज़रत हसन के बेटे अब्दुल्ला आए, कहने लगे चाचा मैं भी तुझे मरता नहीं देख सकता, मुझे इजाज़त दे मैं जाऊँ। ये मेरे नबी की औलाद ज़बह हो रही है, ये बकरा नहीं ज़बह हो रहा, ये मेरे नबी की औलाद ज़बह हो रही है। तुम पुलिस वालों को, तुम ताजरों को, तुम ज़मींदारों को, तुम सियासतदानों को, तुम कारोबारियों को, तुम ब्यूरोक्रेसी को, तुम फ़ौज को वो पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह को राज़ी करने में हर सौदा मंजूर है। तो फिर क्या होगा, हुसैन की तरह नाम जिंदा रहेगा और दुनिया के सौदे करने वालों का यजीद की तरह नाम मिट जाएगा। आज उस बदबख्त की कब्र का भी निशान कोई नहीं और हुसैन की कब्र पे सारा साल मेला लगा रहता है और ज़ायरीन का एक रश होता है, लोग पैदल जाते हैं मज़ार शरीफ पर। तो अब्दुल्ला को तलवार पड़ी कंधे पर तो बाजू कट गया। तो उनकी चीख निकली या अम्मा, हाय चचा, क्या गुजरी होगी हुसैन के दिल पर, या अम्मा, हाय मेरे चचा। वो पीछे थे तो वो ज़ख्मी थे, लेकिन वो शेर की तरह आए ठाड़ते हुए और सफ़ों को चीरा और अब्दुल्ला तक पहुँचे तो एड़ियाँ रगड़ रहे थे, तड़प रहे थे, आखिरी सांस थे। तो आपने कहा भतीजे आज तेरा चचा बड़ा बेबस,
آج تیرا چچا بڑا بے بس، میں تیری مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا حال ہوگا ان کا جب یہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر آپ نے ان کی میت کو اٹھایا، پیچھے جا کے رکھا۔ پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے اون اور محمد شہید، پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن اور جعفر اور عبداللہ شہید، حسن کے بیٹے عبداللہ کے بعد ابو بکر شہید ہوئے۔ پھر آپ کے اپنے بھائی عثمان، جعفر، محمد، عبداللہ، ابو بکر، 5 بھائی حضرت فاطمہ کی نسل سے، دوسری بیویوں سے، وہ شہید ہوئے، عباس، اور چھٹے آپ شہید۔ جب آپ آخری رہ گئے تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ 2 سال کے۔ آپ نے کہا عبداللہ کو بھیج، اس کو ایک دفعہ پیار کر لیا۔ 2 برس کا بچہ، ہم نے اس کو سینے سے لگا، اس کو پیار کیا، اور اس کو جھولے میں بٹھا کے اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ابن الموکل ایک سپاہی تھا، اس نے نشانہ لگا کے جو تیر چلایا، تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ یہاں آ کے لگا، یا اور گردن کے پار ہو گیا، اور عبداللہ کی چیخ بھی نہ نکل سکی، اور یوں گردن ڈھلک گئی۔ یہاں میرے نبی کے نواسے پیمانہ لبریز ہو، آپ نے دونوں ہاتھ کر کے عبداللہ کا خون ایسے اپنی لب میں بھر لیا، اور پھر اس کو یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، تو راضی ہے تو میں بھی راضی، تو راضی ہے تو میں۔ ان سے بدلہ ضرور لینا۔ اس کے بعد کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں اولاد نو کتوں کماؤں، ہیرا پھیری نہ کراں، جھوٹ نہ بولاں، رشوت نہ لواں۔ میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ بچے تمہاری قبر میں جائیں گے، بیوی تمہاری قبر میں جائے گی، اکیلی جان ہے، اکیلے جان۔ آپ نے اس معصوم کو لٹایا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ اب عصر کا وقت آ گیا تھا اور آپ ڈول رہے تھے زخموں کی وجہ سے۔ جس ہستی کے ایک ایک جسم کے حصے کو نبی نے چوما ہو، آج وہی جسم تیروں سے چھلنی تھی اور زخموں سے چور تھا۔ آپ ایسے ایسے ڈول رہے تھے اور لڑ رہے تھے۔ تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور اس کا سر اڑا دو، تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تو شمر نے پھر ان کو گالیاں دی۔ تو زرع بن شریک تمیمی وہ آگے بڑھا، اس نے آپ کے نیزہ مارا، یہاں نیزہ لگا، پار ہو گیا، تو آپ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑے۔ تو شمر نے کہا سر کاٹ دو۔ تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا سر کاٹنے کے لیے، تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو خولہ بن یزید نے اس کو گالیاں نکالی اور آگے بڑھ کر خنجر نکالا، سر کاٹ۔ جس گردن کے بوسے میرے نبی نے لیے، اس کو یوں سینے سے لگایا تھا، اس کا سر کاٹ تھا، پھر 72 کے سر کاٹ تھا، 2 سال کے عبداللہ کا سر بھی کاٹ دی اور نیزوں پہ چڑھا دی اور لاش پہ گھوڑے دوڑا دی۔ تو جب آپ عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں، ہماری راجپوت فیملی ہے، ہم اپنی عورتوں کو پردوں میں لے کے چلتے ہیں، غیر محرم سے بچاتے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹیوں کو کھلا کوفیوں نے گھسیٹ، اور میرا رب دیکھ رہا،
میرے نبی کی اولاد پیغام دے رہی ہے کہ اللہ سے غداری نہ کرنا، چند ٹکوں پر، چند دن کی زندگی پر اللہ سے غداری نہ کرنا۔ جب حضرت زینب نے ایسے دیکھا سر نیزوں پر لاشیں کٹی ہوئی تو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، واہ محمدہ واہ محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالورا مزمل مقطع الاعضاء واہ محمدہ واہ محمد بناتک سوایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج ڈاکٹر حسین کی بارات ہے، انوکھی بارات ہے، نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے۔ آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا سرا بنایا ہوا ہے، اور آج اس کی بارات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے۔ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا، کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تصفی علیہ الریاح، ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دیے۔ مجھ سے اس واقعے کی تفصیل بیان نہیں ہوتی، میرے جذبات میرے قابو سے باہر چلے جاتے۔ ایک تو اس قصے کا درد مجھے رلاتا ہے، ایک اپنے مسلمانوں کا درد رلاتا ہے۔ جس امت کے پیچھے کربلا کی تاریخ ہو، وہ امت کیا کر رہی؟ چند پیسوں پہ ایمان بیچ رہے، چند ٹکوں پہ ایمان بیچ رہے۔ تو بھائیو، نیا سال آ رہا ہے، ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ، اور آج ہم اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھیں کہ یا اللہ، میں آج کے بعد تیری مانوں گا، تیرے محبوب کی مانوں گا، اور جو قربانی آئی میں اسے برداشت کروں۔